প্রথমেই আমাদের সনাতন ধর্মের যে মূল গ্রন্থ প্রাচীন বেদ, সেই বেদোক্ত মন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা শুরু করছি মঙ্গলাচরণ। তারপরে ভগবত গীতার মঙ্গলাচরণ দিয়ে আমরা সম্পন্ন করব। বৈদিক প্রার্থনা। ওম গণানাং ত্বা গণপতিগং হবামহে কবিং কবীনামুপমস্রবস্তমম জ্যৈষ্ঠরাজং ব্রহ্মণং ब्रह्मणस्पत आनन्दोतिस्त्रिन्नीभिस्त्रीदस्वादनं महागणपतये नमः। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ रेतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानमीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो निवस्तु सदाशिवो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तश्चवापुंस्तनभिः वसेम देवगीतं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वर्क्ष्व अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्।